proses penderekan kayu. Jarak sekitar 200 meter. Proses pengangkatan. Bersama operator Mas Bedil. Oke, persiapan meluncur, guys. Oke, Mas Bedil. Wah, bonus degan, guys. Apian berarti mau ngesor. Bonus degan. Kayunya gede-gede, guys. Akasia Jawa. Degane jikon sik gulung kok. Maneman.
Kayak wonge ning kono sing kayak degan. Nah iso roto lho. Kono iso tekan. Anu Mbak. Oke. Iki ra kadek. Kadek iki piye kadek iki? Wis lengesan. Ini to. Betul, Bang. Bang, iso. Karuan iki. Langsung iki karuan ya, kuat. Oke. Prosesnya sangat simpel. Oke, siap meluncur, guys.
menggunakan rem cakram. Mendarat rada seru. Darurat.